Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekarang aku mau baca Quran nih. Kalian mau? Aku namanya Hadijah dan aku mau baca surat penghafal Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.